কই দেখি প্র্যাঙ্ক করছিস না? তুই এখানে আসছিস কেন বিয়ে করে? কি আমি বড়? তুই কি পাগল টাগল হয়ে গেছিস নাকি? মজা করছিস তো বল ভাই, এসব ফালতু আর কি ভালো লাগে না। হ্যাঁ अब प्रैंक करवा रहे ना? तुम पागल पागल हो, हम तुम्हारे साथ हम प्रैंक करवाएंगे। तो এটা তোর বিয়ে করার এখন মানে ঠিক সময় তোর মনে হলো? হ্যাঁ इसको लगता है हम प्रैंक करवाएंगे। साला शादी करके हमें दिमाग खराब हो गया, अभी उम्र नहीं है इसका। কি রে তুই এখানটায় মানে নাটক করতে এসেছিস নাকি? আরে और यहाँ क्यों आया है? यहाँ क्यों आया? अपने मम्मी पापा के घर जाता है, यहाँ क्यों आया? बोलते बोल रहे कि तू ही बड़ हो, हम बड़े हैं इसलिए ही मेरे पास आए। হ্যাঁ আর ওটা কি মানে তুই কিছু খামাস এখন যে তুই বিয়ে করে নিয়েছিস? পয়সা কামাস? কাজ করছি। কি কাজ করছিস? কত টাকা কামাচ্ছিস?